ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଗର ଉପବାସ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଦରକାର ଆସିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରିକି ଜାଗର ଉପବାସ କରିବେ ଆଉ ଏହି ଦିନ କ'ଣ ସବୁ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ଏ ଦିନ କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ହିଁ ଆମର ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ତିଥି ଏହି ଦିନରେ ମା ପାର୍ବତୀ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନକୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ରୂପେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ପୃଥିବୀରେ 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଦିନ ଆଉ ଏହି ତିଥିରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ମହାଶିବରାତ୍ରିକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶୁଭ ତିଥି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବା ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ରବିବାରରେ ହିଁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ ହେବ। ଅନେକ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ନାମ ଏହି ଦିନ ଜପ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ଶିବଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଦୟାଳୁ ଭଗବାନ। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯାହା ମାଗନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କର ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ପୂରଣ କରନ୍ତି। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯେତେ ସବୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ବିଷାକ୍ତ ଫୁଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ନାଗଚମ୍ପା, ଧଳା ମନ୍ଦାର, ଅରଖ, ଗୟସ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା, ଧଳା ଦୁଦୁରା, ଟଗର, ନାଲି ପଦ୍ମ, ନାଲି କନିଅର, ବେଲପତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଏସବୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହିସବୁ ଫୁଲ ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଏହି ଦିନରେ ବେଲ, ନଡ଼ିଆ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ, ଚଣା ଅର୍ଥାତ୍ ବାଦାମ, ବରକୋଳି ମଧ୍ୟ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତକୁ ରଖିପାରିବେ, କିଛି ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବା ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ବ୍ରତକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ବ୍ରତ ରଖିବେ ବା ନୂଆ କରି ଯେଉଁମାନେ ଜାଗର ବ୍ରତ ଏ ବର୍ଷ ରଖିବେ ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ହିଁ ବ୍ରତ ରଖିବା କଥା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ହିଁ ବ୍ରତ ରଖିଲେ, ଜାଗର ଉପବାସ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଦିନ କେହି ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ରଖିଥାନ୍ତି, ତ ଆଉ କେହି ଫଳ ଆହାର କରି ଏହି ବ୍ରତକୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ରଖିନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜରୁରୀ ନିୟମକୁ ଏହି ଦିନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର, ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ସବୁଦିନ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନା ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ସାରା ପୂଜା କରିବାର ଫଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ ବ୍ରତ କରିକି ମିଳିଥାଏ। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଜଳାଭିଷେକ କିମ୍ବା ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳାଶୟୀ କରିବା ଅଧିକ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ପରିଷ୍କାର ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧି ବ୍ରତ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା ଏହି ଦିନ କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ କେହି ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ରହିକି ଜାଗର ବ୍ରତ ରଖୁଥାନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଫଳ ବା ଗୋଟିଏ ଥର ସେମାନେ ଫଳ ଖାଇକି କିମ୍ବା ପଣା ପିଇକି ସେମାନେ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ରଖିବେ ସେମାନେ ଦିନ ସାରା ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ରତ ରଖିପାରିବେ, ସଜଳ କିମ୍ବା ନିର୍ଜଳା। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ସମାନ ନୁହେଁ, କେହି ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ କାହାର ଅଧିକ ସମୟ ଉପବାସ ରହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେବା, ଗ୍ୟାସ୍ ଏସିଡ଼ିଟି ହେବା ଏସବୁର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉପବାସ ଯେଉଁମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଭକ୍ତିର ସହିତ ବ୍ରତ ରଖିବେ ସେମାନଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମିଶ୍ରି ପାଣି ପିଇକି ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କିମ୍ବା ଫଳମୂଳର ପଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପିଇକି ଆପଣମାନେ ବ୍ରତ ରଖିବେ। ଯଦି ଏତିକି ବିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ସେବନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଥର ଆପଣମାନେ ଏହି ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଏହି ବ୍ରତ ଯେହେତୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଗର, ତେଣୁ ରାତିରେ ଉଜାଗର ରହିକି ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ପିଲା, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ କିମ୍ବା ବିମାର ଲୋକ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସେମାନେ ଶୋଇପାରିବେ, ବାକି ଅନ୍ୟମାନେ ଉଜାଗର ରହି ବ୍ରତକୁ ପାଳନ ସେମାନେ କରିବେ। ଏହି ବ୍ରତ ଦିନ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳିବା ଉଚିତ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ନ କରିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦୀପ ଜାଳିଥାନ୍ତି। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଘରେ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରରେ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳର ରସ, ଆଖୁ ରସ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଜଳାଭିଷେକ କରାଯାଇଥାଏ।
किंबा दही मध्य अभिषेक कराए। छोट नुआ माटी हांडी रे दही बसैकी ठाकुर को अर्पण करें। दिन राति 8 प्रहर जाक भगवान शिवंकर पूजा आराधना होता है यही दिन। तो जो मैंने व्रत रखिए से मैंने ठाकुरंकर ध्यान करने शिव सहस्र नाम, शिव पुराण, शिवरात्रि व्रत कथा, शिव स्तुति, शिव अष्टकम, शिव श्रोतम उच्चारण कि पढ़ी पारे कि मोबाइल फोन में किसी शिवंकर स्तुति से माने मोबाइल लगे शुणी पारे कि किसी ना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय यही मंत्र को दिन सारा से जप करेंगे। एमती महादेवंकर कृपा आपण को लाभ होता है। आप जहाँ भी मनस्कामना रखिए ताहा निश्चय पूरण होता है। यह नुह कि केवल ही जड़े सुंदर भल वर पाइबापी महाशिवरात्रि जागर रखती। आपणकर परिवार पाई जो आप जहाँ भी मनस्कामना अच्छी ताकू आपण माने मन रे कामना करके यही दिन यही व्रत को रखिपारे। शिवरात्रि दिन क्या सहित अधिक कथा हे ना कि क्या खराब कि गाली क्या सहित झगड़ा ये सब ए दिन करें। यही दिन स्वामी स्त्री संपर्क रखिबेनी कि छोट छुआ को यही दिन गाली गुलज करें कि बाड़ेबे नहीं। व्रत दिन में सब कार्य समस्ते दूरे रे। महादेव को जेहेतु धला रंग प्रिय यही रंगर चिकिचिकिया वस्त्र कि धला गामुछा अर्पण आप दिन करें। नना को सही गामुछा को दे पारे। यह बहुत शुभ होता है। वस्त्र सहित दक्षिणा निश्चय देवा कथा। जेकोसी पूजा होना कहीं आम बिना दक्षिणारे जदि पूजा करवा से पूजा असंपूर्ण होता है। यही दिन घर को रुद्राक्ष आनिबा बहुत शुभ हटे। जागर दिन अत्यंत ही शुभ होता है। यही दिन पिला मानकर नामकरण, कर्णबिंध संस्कार, अन्नप्रसन्न, नुआ घर आरंभ, भूमि पूजा, पुराणा घर पूजा, विद्यारंभ इत्यादि अधिक शुभ हटे। जागर राति दीप जालिबा समय मन रखु तले दीप जालिबा कथा नुह। दीप तले अरुआ चाउल फूल रखिकी दीप जालिबा उचित। जदि घीर दीप नाई ताले राशि तेलर दीप जाली पार। मन में भक्ति मानसिक रखी दीप प्रज्वलन करने कथा। जो मैंने निर्जल उपवास रखिए से माने महादीप उठा पर ही जल ग्रहण करती कि दिन सकाल सूर्योदय पर ही सज खाद्य से खाती। शिवरात्रि दिन बेलपत्र बिना ठाकुर को पूजा असंपूर्ण होता है। सहित शिव को पूजा शंख बजेबा उचित नुह। एटा समस्ते मन रख। जो मैंने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय यही मंत्र को उच्चारण करेंगे। दांत को दांत जमी न बजे से प्रति ध्यान देवा जरूरी अटे। शिव मंदिर में महादेव को उत्तर दिग को मुह कर प्रणाम करने कथा। शिव मंदिर में अर्ध परिक्रमा कले आमको उचित फल मिले। प्रथमे शिव मंदिर दक्षिण दिगरे गणेश को प्रणाम करने कथा। दक्षिण पश्चिम को गले आप कार्तिक ही दर्शन करेंगे। पश्चिम उत्तर को गले से माँ पार्वती विराजमान करछंती। तो से माँ को आप शंखा सिंदूर फूल दुब फल मूल जहाँ नहीं माँ पार्वती से माँ को पूजा कर प्रणाम करेंगे। से माँ को सम्मुखें बा आमर पार्वती माँ को सम्मुखें पादुका नला थाए से फेरी आसबा। आप पादुका नला को केवे डेंकी जीवे ना। यही परी आपण मैंने अर्ध परिक्रमा करेंगे। शिव मंदिर में पूर्ण परिक्रमा करने वर्जित अटे। गर्भवती नारी मानक 6 ରୁ 7 मास पर कौन भी पूजा कार्य करने बारण रही है। यह किसी जन भूल बोली कहीपारती किंतु यह शिव संहितार वर्णित होची। यह शास्त्रीय नियम अटे। यार कारण होची गर्भवती महिला 6 ରୁ 7 मास पर शरीर में अधिक भारी अनुभव, कष्ट इत्यादि आरंभ होता है। तेणु गर्भवती महिला और शिशुर सुरक्षा दृष्टि एमती कहुई। मासिक धर्म समय जो माने पूर्वर जागर व्रत कर आसुंच से माने व्रत रखिए किंतु मंदिर जीवे ना कि पूजा करेंगे। किंतु जो माने प्रथम थर पर व्रत को आरंभ करने चाहते से माने व्रत को मासिक धर्म समय आरंभ नक पर वर्ष ठार आरंभ करने कथा। कहीं मंदिर जापारे नहीं कि पूजा भी करें ना। तेणु ए वर्ष संकल्प भी ठीक से नहीं पारे ना। तेणुक ए वर्ष व्रत आरंभ नकले ही आपण भल हे। तो आपणकर जहाँ इच्छा अच्छी पूर्ण हेब। थरे हृदय आपण मैंने ओम नमः शिवाय निश्चय लिखु। आ भिडियोटी किपरि लागला निश्चय मते कमेंट करी समस्ते कहतु केउं स्थान भिडियोटी देखुछंती। आउ भिडियोटी आपण मानक पाखरे केउं केउं गाँव में पहुँची पारिछि निहाती मते जणैबे। भिडियोटी पसंद आसले लाइक मते निहाती करेंगे। आज एतिकी रहिली। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।